कमलानेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीया छवि सुंदराय तस्मै महप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नित्यानंदम् अहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामप्रदं देवं अवधूत शिरोमणि भगवते उत्तम नमः आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मना उपासित लोकाय नमः साधु वाद निकसनाय नमो अकिंचन वित्ताय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की साई गौर प्रेमानंदे। శ్రీమద్ భాగవతం ఏకాదశి స్కందము 7వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. విషయము శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునికి ఉపదేశము కావించుట. ఏకా ద్వి త్రి చతుర్ పాదః बहुपादः तथा आपदः बाह्याः सन्ति पुरः स्पृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया एकद्वित्री चतुष्पादो एकद्वित्री चतुष्पादो बहुपादस्तथा पतः बाह्व्या सन्ति पुरस्पृष्टा तासां मे पौरुषी प्रिया आशा में पौरुषी प्रिया एकदवित्री चतुष्पादो एकदवित्री चतुष्पादो